لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آج جو ہم لوگوں کا سیشن ہے وہ عقائد سیکشن میں اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں سے ایک بہت مشہور نام الرازق اور الرزاق بھی ہم بریفلی ڈسکس کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس نیم کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم لوگ اللہ رب العزت کی عدالت پر بھی، یعنی عدل پروردگار پر بھی مختصر گفتگو کریں گے اس سیشن میں. اور جو سیکنڈ پارٹ ہوگا اس سیشن کا فقہ سے ریلیٹڈ، اس میں انشاءاللہ وقت نماز اور نماز پڑھنے والے کے لباس کی کیا شرطیں ہیں، ان پر آپ کے سامنے گفتگو ہوگی. جو پچھلا لیسن تھا وہ یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں موجود ہے، ہم اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے، مگر جسٹ جنٹل ریمائنڈر کہ جب کبھی بھی آپ مدرسے میں پڑھائیں تو پلیز میک شور کہ آپ کوئک ریویژن ضرور کریں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ پچھلے لیسن میں ہم نے جو ایٹریبیوٹس اللہ رب العزت کے جو اسماء حسنہ ڈسکس کیے تھے بریفلی صحیح، مگر ان کو آپ پوچھیں کوئز کی شکل میں. بیسٹ آپشن یہ ہے کہ کوئز کی شکل میں پوچھیں تاکہ بچوں کا ایک ٹیسٹ بھی ہو اور آپ کو فیڈ بیک بھی ملے کہ بچوں نے کہاں تک سمجھا ہے اور کہاں تک اس کو ریٹین کیا ہے. تو آج ذرا وقت آلریڈی نکل چکا ہے، لہٰذا ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ الرازق یا الرزاق، ان دونوں کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے رزق. رزاقہ، رزق ہماری اپنی لینگویج میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد خاص اللہ کی نعمتیں ہیں. مثلا کھانا پینا، بزنس، جاب، یہ تمام چیزیں ہماری انڈرسٹینڈنگ میں رزق کے دائرے میں آتی ہیں، یعنی وہ چیزیں کہ جن کے ذریعے سے ہماری معیشت اور ہماری ڈے ٹو ڈے لائف اور میٹریلسٹک پرسپیکٹو سے جو ہماری لائف ہے اور لائف کی جو نعمتیں ہیں ان کو ہم رزق سمجھتے ہیں، وہ ہمارے اعتبار سے دائرۂ رزق میں آتی ہیں. لیکن اسلامک پرسپیکٹو سے رزق کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور جب اسلام میں رزق کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا اللہ کے لیے رازق کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا رزاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد کھانے پینے کی چیزیں فراہم کرنے والی ذات نہیں ہے، صرف وہ بھی ہے، مگر رزق سے مراد اسلامک ٹرمنالوجیز میں اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی تمام بلیسنگز ہیں، چاہے وہ میٹریلسٹک ہوں اور چاہے وہ اسپریچول ہوں. میٹیریل، اسپریچول، بوتھ بلیسنگز جو بھی اللہ کی طرف سے فضل و کرم ہم پہ نازل ہوتا ہے وہ سب دائرۂ رزق میں آتا ہے. چنانچہ جو مشہور دعا ہے جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے منسوب ہے اور ان سے ہم تک پہنچی ہے، اور جو ون آف دی موسٹ بیوٹیفل دعا ہے، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وصدق النیہ، یہ دعا یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ نہایت خوبصورت دعا ہے، اور ہم تمام ٹیچرز کو ریکمینڈ کریں گے کہ وہ یہ دعا ضرور پڑھیں اور ہائر گریڈ کے بچوں کو بھی یہ دعا ضرور سکھائیں. اس اسٹیج میں جو گریڈ 3 کے بچے ہوں، ظاہر سی بات ہے آپ ان کو اگر یہ دعا سکھائیں گے تو ہو سکتا ہے ان کے لیے برڈن ہو یا چیلنجنگ ہو، لیکن گریڈ 5 آنورڈس یہ دعا ایزیلی میمورائز کر سکتے ہیں، اور یہ بہت خوبصورت دعا ہے. اور اس دعا میں آپ دیکھیں گے تو ہم 10 چیزیں مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے، اور جو چیزیں بھی ہم مانگ رہے ہیں امام معصوم، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف
अल्लाह की तमाम नेमतों को रिज़्क़ कह के मांग रहे हैं। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौफ़ीक़ अत्ताअ, ऐ अल्लाह इताअत की तौफ़ीक़ को हमारा रिज़्क़ करार दे। तो आप देखें, इताअत की तौफ़ीक़ हमारा रिज़्क़ है। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौफ़ीक़ अत्ताअ व बुअदल मासिया, और माबूद अपनी नाफरमानी से दूरी को हमारा रिज़्क़ करार दे। और ये सबसे बड़े रिज़्क़ हैं जो इमाम अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ अल्लाह की बारगाह में तलब कर रहे हैं। तो रिज़्क़ का दायरा बहुत वसी है। इवन अल्लाह की राह में जान दे देना, दर्जे शहादत पे फाइल हो जाना, इसे भी रिज़्क़ कहा गया है। चुनांचे माह रमज़ान में जो दुआएं हम पढ़ते हैं उनमें से एक दुआ में ये भी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना क़त्लन फ़ी सबीलिक, ऐ माबूद हमारा रिज़्क़ ये करार दे कि हम तेरी राह में शहीद हो जाए। तो ये एक आपके लिए एज अ टीचर, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग ब्रॉडर हो, ये बात हमने इसलिए अर्ज की। ज़रूरी नहीं कि आप ये बात ग्रेड 3 के बच्चों के साथ भी शेयर करें, अलबत्ता अगर वो क्वेश्चन पूछें तो आपके पास इल्म मौजूद हो ताकि आप उनको एक्सप्लेन कर सकें। तो रिज़्क़ का मतलब है अल्लाह की तरफ से मिलने वाले तमाम फ़यूज़ व बरक़ात, all the blessings, all the bounties, all the graces that come from Almighty Allah come under the category of rizq. अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए इस सिफ़त से रिलेटेड दो टाइटल्स या दो होली नेम्स इस्तेमाल होते हैं। एक है अर्राज़िक़ और दूसरा है अर्रज़्ज़ाक़। बाकी वर्ब की शक्ल में भी तर्ज़ुक़ु मन तशा, यर्ज़ुक़ु मन यशा, तो ये सब चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं। राज़िक़ इसमें फ़ाइल है और अर्रज़्ज़ाक़ इसमें मुबालग़ा है अरबिक लैंग्वेज के एतबार से। अर्राज़िक़ का मतलब होता है रिज़्क़ देने वाला, ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करने वाला, और अर्रज़्ज़ाक़ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रिज़्क़ देने वाला। So they are close to one another. However, अर्रज़्ज़ाक़ में ज़्यादा स्ट्रेस पाई जाती है, ज़्यादा एम्फेसिस पाई जाती है। So let's read. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Allah provides us with everything we need: food, clothes, and a home. He provides for everyone and everything on this earth, both humans and creatures. यहाँ पे तो ये चंद चीज़ें नमूने के तौर पे लिखी गई हैं, फूड्स, क्लॉथ, वरना आप सैकड़ों मिसालें दे सकते हैं। और बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप खुद बच्चों से पूछें कि अल्लाह ने आपको कौन कौन सी नेमतें फराहम की हैं। तो बच्चे जनरली जब आप ये सवाल पूछेंगे तो कोई पानी कहेगा, कोई हवा कहेगा, कोई फूड कहेगा, कोई क्लॉथ कहेगा, कोई घर कहेगा, कोई गाड़ी कहेगा। तो यहाँ पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उनकी फिक्र को वसाअत दें और वो बात जो हमने बयान की उसको भी आप यहाँ पे लाइटली उनके अंडरस्टैंडिंग के एतबार से शामिल कर दें कि आपके पेरेंट्स भी रिज़्क़ हैं या नहीं है, कुरान करीम रिज़्क़ है या नहीं है, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम रिज़्क़ है या नहीं है, हमारा दीन अल्लाह की तरफ से हमारे लिए रिज़्क़ है या नहीं है। तो इस तरह से आप उनकी फिक्र को यहाँ पे उनके अंडरस्टैंडिंग के एतबार से ब्रॉडन कर सकते हैं बगैर उनको उलझाए हुए। तो इसको जो आप शुरू करें सबक को, बेस्ट ऑप्शन ये है कि ज़्यादातर सबक आपके शुरू हो क्वेश्चनिंग के ज़रिए से। इट विल जनरेट काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स, और वो जो खामोश बैठे हुए होंगे वो एक आइस ब्रेकर भी होगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे और डिस्कशन की शक्ल में बात को आगे बढ़ाएंगे, एंड दे विल रियली फील इंगेज्ड। तो ये टेक्निक आप हमेशा याद रखें कि यूनिट को आपको किस तरह से शुरू करना है। पहले से आप पढ़े रहें यूनिट को, फिर उसके बाद में पढ़ने के बाद में आप एक स्ट्रेटेजी बनाएं कि क्या आपको करना है और किस तरह से इसको डिलीवर करना है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। लेट्स रीड अ स्टोरी। स्टोरी टाइम। One day Prophet Sulaiman alayhi salam was sitting, और अगेन जब आप स्टोरी की बारी आए तो आप नॉट नेसेसरली आप खुद से पढ़ें, चाहे तो आप पहले स्टोरी अपने अंदाज में बच्चों को एक्सप्लेन कर दें, और जब पढ़ने की बात आए फ्रॉम द बुक
तो आप उनसे खुद पढ़वाएं। हम आप लोगों से नहीं पढ़वाते इसलिए कि इससे बहरहाल ज़रा ताख़ीर होगी और वो डिस्टेंट लर्निंग एक तरह से है, आप लोग हमारे सामने तो है नहीं, तो और हम आपको पढ़ा नहीं रहे बल्कि हम सिर्फ आपको सलीका बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं कि किस तरह से यूनिट्स को डिलीवर करना है। लेकिन बहरहाल उसके कंटेंट की ट्रेनिंग चूँकि हमारा मकसद है, तो हम उसके कंटेंट को भी अच्छी तरह से देखने की कोशिश कर रहे हैं। One day Prophet Sulaiman alayhi salam was sitting by the ocean when he saw an ant with a grain of wheat in his mouth. This is a very beautiful story. It is in Biharul Anwar and in other books as well. In his mouth, walking towards the water. He watched as the ant reached the water, and at that exact moment, a frog jumped out of the water and opened up his mouth wide. The ant entered the frog's mouth, and then the frog disappeared into the water. Prophet Sulaiman alayhi salam watched in surprise, wondering what had just happened. All of a sudden, the frog popped his head out again and opened his mouth wide as the ant crawled out, but without the grain of wheat in his mouth. Prophet Sulaiman alayhi salam, to whom Allah had given the power to speak to animals and other creatures, asked the ant to come near him and questioned him as to what just happened. The ant replied, "O Prophet of Allah, in the bottom of the ocean there is a rock that has a hole in which a worm lives. This worm cannot leave this hole, and Allah has made me responsible to take food for him. Allah has assigned the frog to take me into the water to give the worm its food. The frog takes me next to the hole and opens its mouth so I can walk out and deliver the grain of wheat to the worm. The frog waits for me to finish and then takes me back to land." Prophet Sulaiman alayhi salam asked the ant, "When you give the grain of wheat to the worm, do you hear him say anything?" The ant replied, "Yes. He says, 'O Allah, the same way you don't forget me and provide me with food in the bottom of this ocean inside the hole of this rock, have mercy upon all of the believers.'" Upon all the believers. So this is a really inspiring story, and this story tells us how generous Allah Azza wa Jal is, and what is the meaning of Ar-Raziq or Ar-Razzaq. कुरान करीम में बहुत सी वर्सेस हैं. फॉर एग्जांपल जो 12वां जुज है वो शुरू ही यहाँ से होता है, उमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा. जमीन के ऊपर कोई भी हरकत करने वाली चीज, कोई भी जानदार चीज ऐसी नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह रब्बुल इज्जत प्रोवाइड न करता. हाउएवर, बच्चों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, लिहाजा आपको यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन करना होगा कि अल्लाह की तरफ से रिस्क आता है, लेकिन हमें उस रिस्क को हासिल करने के लिए तगोदो करना पड़ेगा. अगर हम अपने आप को कमरे में बंद कर लें और हम ये सोचें कि अल्लाह की तरफ से रिस्क हमको आता रहेगा, then it is not correct. अल्लाह का रिस्क हम तक पहुंचेगा, मगर हमें उसके लिए मुख्तसर से ही मगर कोशिश ज़रूर करना होगी. समटाइम्स हमको ज़्यादा कोशिश करना होगी, समटाइम्स हमको कम कोशिश करना होगी, मगर हमको कोशिश ज़रूर करना होगी. और अगर बच्चे वो जो एग्जाम्पल वहाँ पे है वर्म वाली, उसके ज़रिए से वो मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो, तो आप कहें कि दैट इज़ एन एक्सेप्शनल सिचुएशन. वो वर्म वहाँ पे ट्रैप था. He could not move. He could not come out of that hole. इसलिए कि शायद जब वो वर्म उसके अंदर गया हो तो जो होल था वो छोटा रहा हो, लेकिन फिर within a few days उसका साइज बड़ा हो गया और होल जाहिर सी बात है जितना बड़ा था उतना ही रह गया, तो अब वो निकल नहीं सकता. So as the worm was trapped and there was no way for him to find his sustenance, that's why Allah Rabbul Izzat provided him in that way. It doesn't mean that we put ourselves behind
a lock, or we confine ourselves in a room and we anticipate Allah Rabbul Izzat's risk. No. सिर्फ उस वर्म के लिए अल्लाह ने ये स्पेशल सिस्टम बनाया था, वरना बाकी जितने वर्म्स हैं वो भी अपना रिस्क खुद से हासिल करते हैं। अल्लाह राज़िक है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो लुक़मा बना के हमारे मुंह में डालेगा। इसका मतलब ये है कि उसने अपना रिस्क पूरी कायनात में फैला रखा है, हर तरफ उसका रिस्क है, और हमको उसने रिस्क को हासिल करने की सलाहियत दी है, एबिलिटी दी है, हमको दिमाग दिया है, हमको ताकत दी है, हमको एनर्जी दी है, हमको हाथ दिए हैं, हमको पैर दिए हैं। चुनांचे सूरह जुमा में अल्लाह खुद फरमाता है फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब नमाज खत्म हो जाए तो नमाज खत्म होने के बाद में तुम लोग ज़मीन में मुंतशिर हो जाओ और अल्लाह का फजल और अल्लाह का रिस्क तलाश करो। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ऐड करें अपने कन्वर्सेशन में बच्चों के साथ, ताकि वो गलतफहमी का शिकार ना हो। Okay? Alhamdulillah, we are blessed to have a God who is so kind and provides for us. Remember, we must use whatever He gives us in a way that is halal and pleasing to Him. We should always thank Allah for whatever He provides us with. If we do this, Allah will also increase our risk or what He gives us. Any questions? कुछ आप लोग इसमें ऐड करना चाहेंगे? Okay, let's move to worksheet 2.6. Answer the questions below. Ar-Raziq means that Allah is the kind, the provider, the giver, the gentle, the provider. Okay. Which of the following is an example of something Allah provides for us? Clothes, food, home, all of the above. True or false? We should use everything Allah gives us in a haram way. True, false? Of course, false. Why did the ant go into the frog's mouth? He wanted to swim, the frog ate him, he was taking food to a worm. That is correct. C. When the worm got its food, what did it say? Thanks a lot, and Allah always forgets about me. Yeah, food. May Allah have mercy on all the believers. D. Okay. तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे सामने है वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जस्टिस से मुताल्लिक़। चूँकि अब यहाँ पे आप फिर एक मरतबा बच्चों से उसूल दीन के सिलसिले में पूछें कि आप लोग पहले उसूल दीन पढ़ चुके हैं। उसूल दीन means the roots of religion. How many are the roots of religion? What is their importance? इस तरह से एक क्विक क्विज और एक क्विक क्वेश्चन और क्विक डिस्कशन आप उसूल दीन के सिलसिले में कर लें, ताकि बच्चों के लिए वो चीज़ रिफ्रेश हो जाए और फिर से उनकी याद दहानी भी हो जाए, और अगर किसी को याद ना हो तो इसी बहाने उसको याद भी हो जाए, जिनको याद है उनके लिए फर्दर इस्टेब्लिश्ड हो जाए। फिर उसके बाद में आप डिस्कशन को शुरू करें। जाहिर है कि हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एक ही सेशन में दोनों बातों को, बट आप दोनों को एक सेशन में डिस्कस नहीं कर सकेंगे। आप ar-Raziq को एक सेशन में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में नेक्स्ट सेशन में आप अदाला को डिस्कस करेंगे, और जब आप अदाला को डिस्कस करेंगे तो आप ये कहाँ पे आता है, ये उसूल दीन में आता है। इसको आप पहले बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे क्विज की शक्ल में या डिस्कशन की शक्ल में, और जाहिर है कि इसको डिस्कस करने से पहले जो प्रीवियस लेसन है ar-Raziq, उसके सिलसिले में भी आपकी क्वेश्चन ज़रूर करेंगे कि ar-Raziq की मीनिंग क्या है, ar-Razzaq की मीनिंग क्या है, और क्या रिस्क सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों तक लिमिटेड है। इस तरह से क्विक
questions آپ ضرور پوچھیں گے. Okay, so let's move. Adala, Allah is just. Just means fair. Okay? Allah is always just or fair in everything He does. Sometimes things that happen to us may seem unfair. The truth is that we do not know everything, so something might not seem fair, but it actually is. Something that may seem unjust might actually be just. Justice means putting everything in its correct place. And this is the definition of justice given by Imam Ali alayhi salatu wasalam when he was asked, Ya Amir al-Mu'mineen, what is justice? He said, Al-adlu wad'u kulli shay fi mahallihi. Justice means you put everything in its place. اب یہاں پہ کچھ ایگزامپلس دی جا رہی ہیں. When you come home from school, you have a special place to put your backpack, shoes, clothes, and lunchbox. You do not put your backpack in the bathtub because that isn't the correct spot for it. اللہ رب العزت نے یہاں سے آپ بہت سی ایگزامپلس دے سکتے ہیں بچوں کو. فار ایگزامپل, شوز کہاں ہونے چاہیے؟ آپ کے پیروں میں. اگر آپ شوز کو پیروں کے بجائے اپنے سر میں پہن لیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کو پاگل کہیں گے یا آپ کو بے وقوف کہیں گے. کیپ یا ہیٹ کہاں پہنی جاتی ہے؟ سر پہ. اگر آپ اسے اپنے پیروں میں ڈال لیں تو ہر انسان آپ کو برا بھلا کہے گا. اسی طرح سے اور بھی بہت سی ایگزامپلس آپ بچوں سے پوچھ سکتے ہیں اور بچوں کو دے سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ان سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں تاکہ آپ اس کی اطاعت کریں. اگر آپ اس ہاتھ سے کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں, کسی کو مارتے ہیں, تو آپ ہاتھ کا یوز کر رہے ہیں یا ابیوز کر رہے ہیں. اللہ نے آپ کو زبان دی ہے تاکہ آپ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکیں, دوسروں کو آپ خوش کر سکیں, دوسروں کی مدد کر سکیں. اگر آپ اسی زبان کے ذریعے ابیوسو لینگویج استعمال کرنا شروع کریں, دوسروں کی فیلنگز ہرٹ کرنا شروع کریں, آپ زبان کو یوز کر رہے ہیں یا ابیوز کر رہے ہیں. اللہ نے آپ کو کان دیے ہیں تاکہ آپ دوسروں کی بات سن سکیں. اگر آپ اس کان کے ذریعے بیک بائٹنگ سننے لگیں, گوسپ سننے لگیں, تو آپ اپنے کانوں کا یوز کر رہے ہیں یا ابیوز کر رہے ہیں. اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے تاکہ آپ اس کی نعمتوں کو ریکگنائز کر سکیں, اچھی پلاننگز کر سکیں اپنی زندگی کے لیے, دوسروں کی زندگی کے لیے. اگر آپ اسی برین کو استعمال کر کے کانسپیریسیز کرنا شروع کر دیں, شیطانی سازشیں بنانا شروع کر دیں, دوسروں کے خلاف پلانس ڈیوائز کرنا شروع کر دیں, آپ اپنے برین کا یوز کر رہے ہیں یا ابیوز کر رہے ہیں. اللہ نے آپ کو پیر دیے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں, دوسروں کی مدد کر سکیں, اللہ کی عبادت کے لیے ادھر ادھر آ جا سکیں. اگر آپ انہی پیروں کو استعمال کر کے کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے, کسی کو مارنے کے لیے جاتے ہیں, کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے جاتے ہیں, کسی حرام پارٹی میں جاتے ہیں, آپ اپنے پیروں کا یوز کر رہے ہیں یا ابیوز کر رہے ہیں. یہ ایگزامپلس آپ دیں, اور اتنی ایگزامپلس آپ دیں کہ بچے اچھی طرح سے سمجھ جائیں کہ جسٹس کا مطلب کیا ہے. تو یہ سب ہو گیا ہم سے ریلیٹڈ. اب آپ اللہ رب العزت کی جسٹس کے بارے میں بات کیجئے کہ جب ہمارے لیے جسٹس اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی کرتا ہے تو آپ اس کو برا مانتے ہیں, اور آپ خود فرض یہ ہے کہ سب کے ساتھ انصاف سے پیش آئیں, تو پھر اللہ جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے, اگر وہ لوگوں کے ساتھ انجسٹس کرنا شروع کر دے تو کیا یہ صحیح ہے؟ آف کورس ناٹ. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم سب کو, پوری کائنات کو جسٹس کا حکم دے اور وہ خود جسٹس کو مینٹین نہ کرے؟ دس از دا میننگ آف جسٹس فار اللہ. اللہ رب العزت جسٹ ہے, وہ سب کے ساتھ انصاف سے پیش آتا ہے,
सबके साथ फेयरनेस से पेश आता है। अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, और वो किसी पे जुल्म क्यों करेगा? इसलिए कि वो सबका खालिक है, सबका मालिक है, और वो सबसे प्यार करता है। और सबसे प्यार करने की दलील ये है कि उसने हम सबको पैदा किया है। अगर उसे हमसे प्यार ना होता तो हमें पैदा क्यों करता? तो जब उसने हमको पैदा किया है तो वो हमारे ऊपर जुल्म नहीं करेगा, और उसने हमको जस्टिस का हुक्म दिया है। अगर आप किसी को किसी बात का हुक्म दीजिए तो फिर उसका उल्टा कीजिए, तो उस पर क्या असर होगा? क्या वो आपकी बात को सीरियसली लेगा? क्या वो पलट के नहीं पूछेगा आप हमसे ये कह रहे हैं करने को और खुद इसका उल्टा कर रहे हैं? तो अगर अल्लाह हम सबको जस्टिस का हुक्म दे और खुद इनजस्टिस करे तो फिर उस पर ये एतराज नहीं होगा। So this is the meaning of justice for Allah. When we come home from school, you have a special place to put your, okay? ये तमाम चीजें हो गई। Everything must be put in its correct spot in order for things to run smoothly. Allah is Al-Alim, the most knowledgeable, and Al-Hakim, the most wise. So if something seems like it's not fair to us in this world, we must trust in Allah's knowledge and wisdom that He puts everything in its correct spot. And everything He does is to help us reach Jannah. अब इसमें जो आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को, फॉर एग्जाम्पल, you are feverish, you have fever, you have cough, you have a terrible flu, and you really love to have ice cream. Would your parents give you the ice cream that you want to eat, that you want to enjoy? अगर वो अच्छे पेरेंट्स हैं, सेंसिबल पेरेंट्स हैं, डेफिनेटली दे विल नॉट गिव यू द आइसक्रीम, इसलिए कि उससे आपकी तबीयत और बिगड़ सकती है, आपका फीवर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो अगरचे आपको उस वक्त ये लगेगा कि आपके पेरेंट्स आपके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं, you will feel hurt, but when you grow a little bit and you think about your parents' behaviors at that time, definitely you will be able to understand the logic behind their reaction, behind not giving you the ice cream. इसी तरह से एक बच्चा, फॉर एग्जाम्पल, जो छोटे बच्चे होते हैं, बेबीज, they want to play with knives, with for example iron, जो घर में आयरन मौजूद है जिससे हम कपड़े अपने प्रेस करते हैं, बच्चे उसमें बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। क्या आपकी मदर एक बेबी को, जो अभी टॉडलर है या अभी बेबी है और वो अभी क्रॉल कर रहा है, उसको वो आयरन जो हीटेड है उसके हाथ में दे देंगी या उसको नाइफ्स दे देंगी? नहीं, वो रोएगा, वो चिल्लाएगा कि मुझे चाहिए, बट दे विल नॉट गिव। क्यों? इसलिए कि बच्चा नहीं जानता कि उसके लिए नाइफ कितना खतरनाक है, उसके लिए हॉट आयरन कितना डेंजरस है, मगर माँ जानती है। क्योंकि माँ जानती है डेंजर्स को, बच्चा तड़प रहा है लेने के लिए, मगर माँ नहीं देगी। बच्चा अगर उसके पास जबान हो, वो बोल सके, तो वो यही कहेगा कि आप मेरे साथ जुल्म कर रही, मेरे साथ नाइंसाफी कर रही, मगर क्या माँ नाइंसाफी कर रही है? So these are some examples, and you can bring hundreds of examples इस पैसेज को समझाने के लिए। Okay? अब ये वर्कशीट 2.7 है। Answer the following questions. Adala means that Allah is just, fair, unfair, both A and B. A and B is correct. Justice means Allah does what we think is fair, putting everything in its correct place, putting everything where you want. Allah does not do anything that is fair. Number 1. No, number 2, B. Allah is the most knowledgeable. Al-Alim. Okay. Allah is also Al-Hakim, the most wise. Okay, so we stop here.
for this session, and we'll move to our fiqh subject. Any questions? جی میرا ایک کوشچن ہے. جی بسم اللہ. میرا کوشچن یہ ہے کہ خاص طور پہ گریڈ 1 کے بچوں کے لیے نا کہ جیسے کچھ کہانیاں جو ہیں اس کے اندر ہیں لیکن اگر ہم چاہیں اس سے ریلیٹڈ 2-3 کہانیاں، اور کیونکہ چھوٹے بچے ہیں اپنا کام کر لیتے ہیں پھر وہ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ کچھ کہانیاں ایکسٹرا میں یا تو ہم بنا لیں یا ہمیں پرووائڈ کر دی جائیں کہ کچھ کہانیاں ایسی ہوں جو انہی کے لیسن سے ریلیٹڈ ہوں، کیونکہ بچے کہانیاں زیادہ شوق سے سنتے ہیں. اور پھر جیسے آپ کہتے ہیں کہ اس پہ ہم بچوں کو ایکٹ بھی کروا سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہر چیپٹر، خاص طور پہ جو زیادہ مشکل چیپٹر ہیں، اس سے ریلیٹڈ بہت ساری اگر کہانیاں ہوں اور اس سلسلے میں آپ ہماری مدد کریں. ایگزیکٹلی ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں. تو جب آپ گریڈ 1 پڑھا رہی ہوں بچوں کو، تو اس وقت پہلے سے آپ پڑھ کے جائیں، اور جہاں پہ آپ کو ایڈیشنل ہیلپ کی ضرورت ہو آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں. انشاءاللہ ہم ضرور آپ کی ہیلپ کریں گے. اور گریڈ 1 کے بچے، یس، کہانیاں ان کے لیے بیسٹ آپشن ہے. اور گریڈ 1 میں ہیں بھی کچھ کہانیاں، آپ ایڈیشنل کہانیاں بھی استعمال کر سکتی ہیں. اور مقصد یہ ہے کہ بچے انگیجڈ فیل کریں، اور جو بیسک چیزیں ہیں جیسے کلمہ ہے، اصول دین ہے، فروع دین ہے، ان کے نیمز ایٹ لیسٹ بچوں کو یاد ہو جائیں. اور کلرنگ وغیرہ ظاہر ہے کہ وہ تو ہے ہی سب کتاب میں، لیکن آپ ایڈیشنل مٹیریل بھی یوز کر سکتی ہیں اپنی ایجوکیشن کو امپروو کرنے کے لیے، بچوں کے انڈرسٹینڈنگ کو امپروو کرنے کے لیے. ہاں جی، اور ایک اور چیز ہے کہ اہل بیت کی محبت بچوں کے دل میں کیسے ڈالی جائے، اس کا طریقہ بھی بتائیے گا. اہل بیت علیہ السلام کی محبت بچوں کے اندر، جب آپ ان سے ریلیٹڈ اسٹوریز بچوں کو سنائیں گی جن میں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل ہیں اور ان کی خوبیاں ہیں، لوگوں کی کس طرح سے انہوں نے مدد کی ہے، بیسٹ آپشن یہ ہے کہ بچوں کے اندر اہل بیت علیہ السلام کی محبت اس طرح سے ڈالی جائے کہ ان کو ائمہ معصومین علیہ السلام کے واقعات، معجزات، کرامات اور انسانوں کے لیے جو خدمات انہوں نے انجام دی ہیں ان سے ان کو آشنا کیا جائے. جس طرح آپ دیکھیں فلمی دنیا والے جو جھوٹے کیریکٹرز ہوتے ہیں جن کو وہ ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں، سپر ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں، بچے ان کے کتنے عاشق ہو جاتے ہیں، اتنے عاشق ہو جاتے ہیں کہ انہی جیسے کپڑے پہننا چاہتے ہیں، اتنے عاشق ہو جاتے ہیں کہ انہی کی طرح کی حرکتیں کر کے ایون چھتوں کے اوپر سے جمپ کر کے خود کو ہلاکت میں ڈال لیتے ہیں. تو دیٹ از اے ویری پاورفل میتھڈ کہ ہم جس کی محبت کو بچوں کے دلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں ان کی اچھائیوں کو بچوں سے بیان کیا جائے، اور انہوں نے خلق خدا کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں ان کو اچھی طرح سے بیان کیا جائے. اور اس کتاب میں اس چیز کو مینٹین رکھا گیا ہے کامکس کی شکل میں اور کہانیوں کی شکل میں. اہل بیت علیہ السلام کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ، اسپیشلی ہسٹری کے چیپٹر میں یا اخلاق کے چیپٹر میں ڈسکس کیا گیا ہے. جی بس مجھے یہ تھا کہ اہل بیت کی محبت اگر ان کے دل میں ڈالنی ہے تو اس کے لحاظ سے ہم ٹیچرز کا بھی نالج، یا ہمیں بھی بہت ساری کہانیاں، بہت سارے چھوٹے چھوٹے واقعات یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یا اس سلسلے میں ٹیچرز کے لیے ایک چھوٹی سی الگ سے گریڈ 1 یا 2 یا 3 تک، کیونکہ 3-4 تک خیر بڑے بچے بھی کہانیاں سنتے ہیں، تو ایک چھوٹی سی الگ سے ایک چھوٹا سا بک بنا لی جائے یا جو ٹیچرز کے لیے ہوں. اور ہم بہت پھر زیادہ ہم اس اس پہ کو عمل نہیں کریں. سجیسٹ کریں، چونکہ یہ جو کتاب ہے یہ اچھی کتاب ہے اور اس میں ہے سفیشینٹ انفارمیشن ٹیچرز کے لیے. چونکہ اگر ہم الگ سے کتاب کو پڑھانا شروع کر دیں گے تو پھر ہمیں اس کتاب کو کور کرنے کے لیے اور جو اس میں یونٹس ہیں اور جو ضرورت ہے بچوں کے لیے، وہ ہمارا خدشہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پیچھے رہ جائے. ہاں کہیں مطلب یہ کہ ہم ایڈیشنل سٹوریز، ایڈیشنل مٹیریل، ریسورس یوز کریں، لیکن اگر سائڈ سے ہم یہ کتاب بھی پڑھائیں، ایک دوسری کتاب بھی ہو، تو اٹ ول بی اوور برڈن. مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک دن ہوتا ہے ہفتے میں، اور وہ بھی کہنے کو صرف ایک دن ہوتا ہے. حقیقت میں سال میں 50+ ویکس ہوتے ہیں، مگر بچے ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ میکسیمم 30 سیشنز ہمارے پاس ہوتے ہیں.
28 सेशंस होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और इन 28 सेशंस में अक्सर बच्चे ऐसे हैं कि जो 70% से ज्यादा नहीं अटेंड करते मदरसा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 50% अटेंड करते हैं, कुछ हैं जो 70% अटेंड करते हैं। जो मैक्सिमम अटेंडेंस जाती है मेजॉरिटी ऑफ बच्चों की वो 70 to 80% होती है। तो आप सोचें कि अगर 20 सेशन है और उसमें से बच्चे 30% नहीं आ रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ऑलरेडी उन्होंने अच्छा खासा अपना लॉस कर दिया। तो अगर आप एडिशनल किताब भी उसमें ऐड करेंगे तो इट विल नॉट बी एबल टू बी कवर्ड। ये नहीं, मैं एडिशनल बच्चों के लिए नहीं, मैं टीचर्स की बात कर रही थी, क्योंकि जब बात फारिग होते हैं ना तो उस वक्त के लिए। हाँ, टीचर्स जाहिर सी बात है उनके पास तो इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो, ये अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ट्रेनिंग काम कर रहे हैं, जितनी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, ये इंशाल्लाह अगर टीचर्स इसको उस पर तवज्जो दें और गौर करें, इट शुड बी आई थिंक इनफ फॉर टीचर्स। अब जाहिर है कि ये ग्रेड 3 का है तो हम इसके एतबार से ही मटेरियल आपको दे रहे हैं, मगर जब हम ग्रेड 4 पढ़ाएंगे तो फिर हम और हाई लेवल के मटेरियल आपको देंगे। जब ग्रेड 5 को हम डिस्कस करेंगे तो उसमें इसी तरह से वो बढ़ता रहेगा। और जो दूसरी हमारी सजेशन है कि जो सब्जेक्ट जो टीचर पढ़ा रही हो उससे रिलेटेड कोई एक बुक उसके सराहने मौजूद हो और उसको मुसलसल वो पढ़ती रहे। फॉर एग्जाम्पल आप अकायद का सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं, तो अगरचे आप ग्रेड 3 को पढ़ा रही हैं अकायद का सब्जेक्ट, मगर अकायद से रिलेटेड कोई भी एक किताब आपके सराहने होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आगाए मकारिम शिराजी की किताब है 50 लेसन्स ऑफ अकायद फॉर यूथ, 50 दर्स अकायद बराए जवानान। ये फारसी में थी, इंग्लिश में उसका तर्जुमा, उर्दू में भी उसका तर्जुमा है जवानों के लिए 50 सबक अकायद के। हो सकता है नाम जरा डिफरेंट हो, या इसी तरह से शेख मुजफ्फर की किताब अकायद इमामिया। तो इस तरह से कोई एक किताब आपके साथ मौजूद हो जिसको आप बराबर पढ़ते रहें अगर आप अकायद पढ़ा रहे हैं। इसी तरह से अगर आप अकायद और फ़िक़्ह ज़ाहिर आप दोनों पढ़ा रहे हैं, तो जब आप फ़िक़्ह पढ़ा रहे हैं तो तौज़ील मसाइल के वो चैप्टर्स जिनको आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगरचे आप लो लेवल पे पढ़ा रहे हैं, मगर तौज़ील मसाइल में उस चैप्टर को आप ज़रूर देख के आए। मसलन नमाज गुजार के, नमाज पढ़ने वाले के कपड़ों के सिलसिले में आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो इस किताब में बहुत सिंपल चीज़ें मौजूद होंगी, इसलिए कि ग्रेड 3 के बच्चों के लिए हैं। लेकिन आप तौज़ील मसाइल पढ़ के आएँ, और तौज़ील मसाइल में जब आप जाएंगे आयतुल्लाह सिस्तानी की वेबसाइट पे या कोई भी तौज़ील मसाइल लेंगे तो उसमें इंडेक्स होती है और तफसील के साथ तमाम चीज़ें आर्टिकुलेटली वहाँ पे लिखी हुई होती हैं कि ये नमाज का सेक्शन है और नमाज के सेक्शन में ये शरायत नमाज है, मुकद्दमात नमाज है, तो उसी में नमाज पढ़ने वाले के लिबास की बहस भी होगी, तो वो चैप्टर आप पढ़ के आए। या इसी तरह से अगर कोई अखलाक का सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तारीख का सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो तारीख की एक किताब, अखलाक की एक किताब उसके सराहने मौजूद हो, उसके पास मौजूद हो, जिसको वो मुसलसल देखती रहे, देखता रहे, ताकि उनका नॉलेज जाहिर सी बात है इनहेंस्ड हो। और जब आप पढ़ाना चाहें फर्दर मोर, तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले आप उस लेसन को अच्छी तरह से पढ़ें, और जहाँ कहीं भी आपको एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत हो या कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो कि इस बात को हम किस तरह बच्चों को समझाएंगे, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, आई विल बी एबल टू हेल्प यू इंशाल्लाह। तो आप ये बुक का नाम भी बता दीजिएगा, जवानों के लिए 50 सबक, आप क्या बता रहे थे? 50 लेसन्स ऑफ अकायद फॉर यूथ। हम इंशाल्लाह इसका नाम नहीं बल्कि ये किताब हम उस ग्रुप पे डाल देंगे जो हमारे टीचर्स के साथ है। ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास टाइम नहीं रह गया है फ़िक़्ह के सब्जेक्ट को डिस्कस करने के लिए, इसलिए कि आज हम लोगों ने लेट शुरू किया था। सो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दैट आफ्टर 5 minutes. So we are taking a 5 minutes break, then inshallah we'll come back.